मत दीटा कल आसला विक्रम पंडा नारे जे आप केसटा बंद करेंगे कि नहीं आम से मारे भी धमकी देते से जो आम फैमिली प्रति आमको टिके विपद अच्छी से पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध जिते पर्यंत आम केसटा ये न हो से पर्यंत बेल न छाड़ू भितर एका रुहतु भितर आमको न्याय दिंतु जिते पर्यंत मोर स्वामी को जो हत्या कर जीवित न्याय दिंतु मैं मुख्यमंत्री को मु अनुरोध करुँची सेमती मो पड़े सेमती कहूँ संसार सेमती एति अनुरोध किसी कही नंबर आसला कॉल का नंबर कॉल आसला कौन बोली आसला मोर पिला फोन रे का आसला कॉलटा आसिक पिला को अभद्र भाषा गाली भी करछंती से पिला कहला जे मु रखुची फोन कहला पर कौन पे फोन रखिबे एबे का कथा हो बोले से फोनटा बंद कर देछ किछ कहनी से पिला भी डरी जाइछ हम भी डरी जाउछु हमें घरे भीतर से जो नंबर जो आसला से नंबर कार आम जाननी से फोन नंबर टा आम से एफआईआर दिए एसपी को भी आम जनईचु आम जनईकि से एसपी को से फोन नंबर दीटा आम देचु दी थर कॉल रे कौन कहिथिले गाली अभद्र भाषा गाली कहते केसटा आप ड्रप कर कि ना आप जीवन मारे धमकी देते विक्रम पंडा ना आप माँ पु रोचे तो आम पिला कहला हाँ आम माँ पु रोचे हो ठीक अच्छे पड़े कौन हम देखा एति करिक पिला डरिक फोन रखी मैडम कौन कहे जो फोन जो आसला का किसी संदेह रही कि आपनकर ये गोटे कथा जदि आम कहबा ये जो फोन दुई थर आसला प्रथम थर आपन जेतबेले फोन आसला कंप्लेन देथिले ना द्वितीय थर आसला पर कंप्लेन देले एटा मो सानो देरो कहबे सर कौन कहे जेतबेले कथा दीदी आपन जदि मन पकेबे कि बढ़िया देखो देखु तांकर संपर्क जो विक्रम पंडा जो घर को आसिले से पिला को सम्बोधन देती पिला को आगलिक धरी मत भी कहले हो दोषी सब्यस्त हम बोले भी से भी कहते मुझे कहते आप जानते 35 वर्ष आप सांग आप जानते आम हजबैंड केमी टाइप लोक केते भल लोक जानते जानिक हाँ हाँ कले हाँ हाँ कर देखिकी पड़ेनि जिते बेले मुझे जानली जो न्यूज शुणली से मोर बहुत माने देह को बहुत बाधिला आश्चर्य हो गले भाभी चिंता कर पारे जीवन जमी गोटे सांग एमती मर्डर करदे बोली मैडम आ गोटे जिंस देखंतु जतबेले पूर्व मध्य देखते जेतो समस्त जानिछे विक्रम पंडा आ विक्रम पंडा गोटे घनिष्ठ बंधु सेतबेले भी आपण तो मिसिथिबे ना विक्रम पंडा सहित सेतबेले हम से घरे का थिरु नीलकंठर फर्स्ट लाइन से विक्रम पंडा जीवा आसवा करते जानची सांगसाथी केमी बंधुत्व सांगसाथी ये है भितर कौन होना से मुझे जानीपारे ना एबे भाबुचंदी कि जे घटना रे विक्रम पंडांगर संपृक्ति जीवन अनुभव होची हेइथिबो हो ना मु तो 100 रे 100 कहूची मु 100 रे 100 कोन भाई एमती करथै पारन देली आशा करचंदी कारण कोन थाई पारे तदंत करंतु पुलिस प्रशासन तदंत कर जानवे ना कौन हो भितर केबेल भी जेमती अपन स्वामी पितस भाईना केबे कहिन जे अपन कोन घटना को नेकी केबे किछि घरे तांकर जो केस जदि हो बाबे घरे कोर्ट रे जदि किछि हो मते केबे हेले तांके घरे सिमिति कथा केबे कहनी तापे से 6 तारिख दिन जे तांके जेतेले ये करले तांके डेथ हेले घरे भी नॉर्मल जिमिति आमे घरे जिमिति कथा हेबार स्वामी स्त्री जिमिति पिला को नेकी जिमिति कथा हेबे से नॉर्मल कथाबार्ता तांकर मुहरे भी किछि हेले जना पड़नथिला तांकर मुहरे जे तांकर इमिति डिप्रेशन अछंदी के कोन अछंदी बोली तो जे जानथांते तांके निजे सतर्क हेथांते ना सेते भी तांके जानते मु भी से जाननी कि चीज भितरटा तापर मु सेठु एक मंदिर गली बुली के आसिली मु करे जे मु गोसा नुआ तांकर साथे मु फोन रे कथा हेछि केतो लास्ट टाइम केतो कथा ले 6टा अधुको तापर कथा ले कोन कहितले तापर 8टा अधुको कथा हेली जे होटल रे तांगे रांधुनी मु आसला टाइम होटल मु भूपति रो पार्सल धरि के आसी कोन खाद्य आने पे कहितले रुटी तरकारी बस एतिकी आ किछि नै सेदिन घरे जेतु कुमार पुण्या थिला घरे केमति कोन माने किछि खेलिया पई बा सासु ना 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 हमर के सब भाई तांकर खेलिबार तांकर सबटु नफरत तांके जेटा कहउछथि तांके खेला खेली केबे नै मतलब हम तो घरे वंश केबे नै हम कका दादा होस दियोर हो देशरो हम घरे के खेलिबनी
ଆମେ ଗପ ମାରିବୁ ସିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ସିନା ଆମ ଖେଳା କିଛି ନାହିଁ ଖେଳିବାର କିଏ ନାହିଁ କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି ମୁଁ 8ଟା ଧରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବେ ସେ କହିଥିଲେ 8ଟା ଧରେ କଥା ହେଇଥିଲେ କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମୁଁ କହିଲେ କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ଥାନାରେ ମୋର କାମ ଅଛି କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେତିକି କହିକିରି ଏକା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି କି ଆଉ କଥା ବି ହେଇନି ଫୋନ୍ରେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ବାସ୍ ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିନି ଆଉ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ଘଟଣା ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଏକା ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଯେ ଜୁନିୟର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ଆସିକିରି ଫୋନ୍ କଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା କଣ କାମ କରିଥିଲେ କଣ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ ସେ ରାଜନୀତି ବିଷୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ କ'ଣ ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଯେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମର୍ଡର କରିଦେବ ଏମିତି ଲୋକକୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ କରିକିରି ସେଇଟା ଏକା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କରିବେ ବୋଲି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣେ ଯଦି ଆଙ୍କେ ବି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନହେଲେ କି ଆଙ୍କେ ବି ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହଉ କିମ୍ବା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ହଉ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ତ ସରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନି ସବୁ ଆପଣ ଦିଅରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର କଣ ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ଜୀବନ କଣ ବିପଦରେ ଅଛି ହଁ ପିଲାକୁ ଧମକେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଏକା ଡରିକିରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଡର ଟିକେ ଅଛି ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଛି କିଛି ହଁ ଆମ ଆଶ୍ୱାସନା ସାନ ଦେଇଛି ଦିଅର ସବୁ ଲେଖିକିରି ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସାନ ପୋଲିସ ଦିଅର। କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି କିଛି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ଜଣେଇଛୁ ସେ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ସେ ନମ୍ବର ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କଣ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ନାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ବ୍ୟସ୍ତ ଆସୁଛି ଆଉ ଲାଗୁନି ଟ୍ରୁ କଲର କିଛି କାହା ନାଁ କଣ ଟ୍ରୁ କଲରରେ ଗୋଟେ ଭିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାସ ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଥାନାରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଫୋନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲା ଫୋନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ବାଇଚାନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଲୁନୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଲୁ ସିରିୟସ୍ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି SDPO ସାର୍ ଆଉ IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଆଉ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା 28 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ FIR ଦେଇଛି 3 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଦେବା ବୋଲିକିରି ତାପରେ ମୋତେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କହିଥିଲେ FIR ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କିଛିଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ କାମ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଡେମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ମାରିଥିଲେ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ସରିନି ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତ ସେମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଜୋରସୋରରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ FIR ଦେଇଥିଲୁ FIR ଆମର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେନସନ୍ କରିନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ FIR ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ पुलिस तार पुंखानुपुंख भाव तदंत करी सी दोषी मानक जो 16 जन मानक अरेस्ट कर तेणु पुलिस तो आहरी तदंत चली तदंत जो पर्यंत न सरी आम किपर कहूँ आउ किए अच्छी किए कौन छाड़ आमर पुलिस प्रशासन उपर संपूर्ण रूपे भरोसा अच्छी तदंत उपर संपूर्ण रूपे भरोसा अच्छी।